नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दीरना बिहा मिन जमील हाजात व तुतख़्खिरुना बिहा मिन जमील सय्यिआत व तरफ़ाना बिहा इंदका आला दरजात तो बल्ले गुना अक्सर गायात बिन जमील हैरात फिल हयात बवादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन क़द्र हुस्निही व जमालिही व जूदिही व कमालिही व बिर्रिही व नवालिही व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सामिन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत फातिहा की तशरीह करते हुए बहुत बड़े अशकाल से पर्दा हटाएंगे। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु हम सब को इसकी समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो ये इसका 5वां या 6वां हिस्सा है इसकी तशरीह का, अल्लाह ताला के जल्ला शानुहु के ऐसे कामल व अकमल इंसान कामल की ज़ात जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और उसके बाद जो अल्लाह ताला जल्ला शानुहु के ऐसे कामल वली जो ज़ात हक़ में फ़ना होकर हू के साथ हू हो गए हैं, जो अबूदियत और रबूदियत के जामे हो गए हैं, जिनका बातिन और ज़ाहिर सिर्फ एक ही अल्लाह ताला जल्ला शानुहु की ज़ात हो गई है, उनसे मदद मांगना इनकी हकीकत यानी अल्लाह ताला से ही मदद मांगना है, और ये शिरक के ज़ुमरे में हरगिज़ नहीं आता। जैसा कि अल्लाह ताला जल्ला शानुहु अल-हम्द शरीफ में फरमाते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें बाज़ सादा लोग बंदे ये मुराद लेते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह ही से मांगना जायज़ है और किसी और से मदद मांगना शिरक है। बेशक अल्लाह के गैर से मदद मांगना शिरक है, लेकिन जो ज़ाते अल्लाह ताला की ज़ात के समुंदर में फ़ना होकर जो ज़ात खुद भी समुंदर हो गई, वो अल्लाह से गैर कहाँ रह गई। ऐसे कामल अकमल औलिया से इस्तिआनत तलब करना हक है। सदरुल अफजल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, पहली 3 आयात में ज़िक्र ज़ात व सिफ़ात के बाद इय्याका नअबुदु फरमाना इशारा है कि एतकाद अमल पर मुकद्दम है और इबादत की मकबूलियत अकीदे की सेहत पर मौकूफ़ है। जैसे कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बाज़ बंदे मस्जिद में जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं तो उनको मच्छर के पर बराबर भी सवाब नहीं होता, और बाज़ बंदे मस्जिद में जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला जल्ला शानुहु उनको ओहद पहाड़ के बराबर या उससे भी ज़्यादा अता फरमाता है। नाबुदो हम तेरी ही इबादत करते हैं कि सीगाए जमा हम से अदा व जमात भी मुस्तफ़ाद होती है, और ये भी कि अवाम की इबादतें महबूबों और मुकर्रबों की इबादत के साथ दर्जाए कबूलियत पाती हैं। इसमें रद्द शिरक भी है कि अल्लाह ताला जल्ला शानुहु के सिवा इबादत किसी के लिए नहीं हो सकती, और व इय्याका नस्तईन में ये तालीम फरमाई कि इस्तिआनत मदद
خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ ہو، ہر طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہی خاص ہے۔ حقیقی مستعان مدد کرنے والا وہی ہے، باقی آلات اور خدام اور احباب وغیرہ سب اون الہی کے مظہر ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء اور انبیاء علیہ السلام سے مدد چاہنا شرک ہے، عقیدہ باطلہ ہے، کیونکہ مقربان حق کی امداد ہی امداد الہی ہے، استعانت بالغیر نہیں۔ اگر اس آیت کے معنی وہ ہوتے جو بعض لوگوں نے سمجھ لیے ہیں تو قرآن پاک میں فَاعِنُونِی بِقُوَّةٍ اور میری مدد اپنے قوت کے ساتھ کرو، سورۃ قاف میں آیت نمبر 95 ہے یہ، اور سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 153، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، کیوں وارد ہوتا، اور احادیث میں اہل اللہ سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی۔ آج ہم لوگوں کو اپنے عقیدہ صحیح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آخر قیامت کا زمانہ ہے اور اس میں بہت زیادہ ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو کہ لوگوں کو دین حق سے گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیرات کے صدقے، جن کے چہرے کے صدقے بارش طلب کی جاتی تھی۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر رحم فرما، اس پر کرم فرما، اس کو ظاہری باطنی شفا عطا فرما، جس تکلیف مصیبت میں کوئی ہے اس کو اس سے نکال، اور ہم سب کو آخرت میں بخش لے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ہم کو ہر دم منور فرماتا رہے، اور اپنے دیدار بھی ہم سب کو عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔